Welcome sa atong tulumanon mga kaigsunan, midweek prayer meeting. Naata karon sa ikaduhang bahin sa bag-ong series nato, King of Kings and Lord of Lords. Og apil na dinhi ang iyahang mga ministries. Atong hisgutan karon mga kaigsunan og padayon ang pinakabantog nga tao nga gipaka-tao dinhi sa kalibutan. Dios nga gikan sa himaya sa kalangitan, mibiya sa himaya sa kalangitan, mianhi dinhi kanato ug ang dako niyang misyon matud pa sa Lucas 19:10. For the Son of Man is come to save and to seek that which was lost. Karong gabi mga kaigsunan, kung asa man kamo, naa kamo sa inyong panimalay o kaha nagabiyahe o basig naa pa diha naas pantawan o nagalantaw sa kaayo sa atong Ginoo inubanan sa maayong panahon, welcome again sa atong midweek prayer meeting. Og ako nagaampo nga kining atong mensahe karon magdala kini og importante nga leksyon sa atong kinabuhi. King of Kings. Siguro do na mo'y nailhan nga hari bisag part na sa history. Siguro do na mo'y mga nailhan nga mga tao nga nahimong strong men, kana bang leader sa ilahang nasod nga one man rule nga ingon, monarchy o monarkiya. Diha ang mayunta hari kuyaw ni. Apan kining maong mga hari, kining maong mga emperador, they come and then they go. Ug ang atong tun-an karon nga hari ginatawag sa balaang kasulatan nga King of Kings and Lord of Lords. Og nindot kaayo nga makatunan nato ang iyahang kinabuhi, makatunan nato ang iyahang ministry, ug nga unta dinhi sa atong kasing-kasing ug sa atong pagkinabuhi atong matipigan ang iyahang mga pagpanudlo. May duha ka butang mga kaigsunan nga atong pagahisgutan karong gabi. Ang una, si Jesus mao ang hari sa mga hari, mianhi alang sa pag-alagad. Mark chapter 10 verse 45. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give His life a ransom for many. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. The Lord Jesus Christ, the King of Kings, came to serve. Klaro kay mga kaigsunan dinhi sa sinulat. Mark chapter 10 verse 45. Nga mianhi si Ginoong Hesus, matud pas bala ang kasulatan. Nga mianhi si Ginoong Hesus, mga kaigsuunan, unya nag-ingon, not to be ministered unto. Dili siya mo'y pangalagaron. Apan siya mo'y nianhi para magpangalagad. O karon nga mikayab na siya balik sa kalibutan, alagaron nato kay mamantong iyang pag-anhi dinhi. Siya man ang misilbi og nagministeryo alang nato. Imagine ang gidak-on sa iyang misyon. Dito sa kalangitan, naa sa himaya. Dito sa kalangitan, ang katahom sa maong lugar, di nato matugkad ang katahom niini. Apan iya tong gibiyaan. Hibaw siya nga ang iyang padungan, mao ang cross dito sa bungtod sa Golgotha. Na kanta nga nagauluhan, if that isn't love. Muna ingon pas kanta, He left the splendor of heaven knowing his destiny. Iyang nabawan, asa siya mo paingon. It was the lonely hill of Golgotha, there to lay down his life for me. Dito gyud siya mo paingon, unya iya yung ihalad ang iyang kinabuhi. Apan manindot kaayo nga iyang katuyuan ni anhi siya para siya mo'y magpangalagad. It is to serve. Busa, duha ni kabutang, ubos ni ining
pagpangalagad, unang-una, Jesus left the splendor of heaven to serve. Muna atong timananan. Kaganiha, akong nahulagway sa inyo ha, nga dito sa kalangitan, naa sa simaya, ako idugang, dito sa kalangitan, bisan ang mga anghel, hasta ang archangel, ang mga gamanang mga anghel, pinakalabaw sa mga anghel, muyukbo ngadto niya. Pero ang iyang gihimo, gibiyaan niya ang maong himaya sa kalangitan, matahom nga kalangitan, mianhi siya diri sa kalibutan. Tungod kay nahigugma siya nimo og nahigugma siya kanako. Nakapanghunahuna ka na ba? Pananglitan lang nga atong mayor, o dinhi siyudad sa Davao atong mayor, o diha sa inyong lugar, o naamo sa nagkalain-laing probinsya, nining Davao Region, ang inyong gobernador. Pananglitan mo insya, di na kumpuyo dito sa Kapitolyo. Ang among mayor dinhi mo ingon, di na kumupuyo sa City Hall. Muadto ko sa usa ka kasarangang balay. Andam ko nga mupuyo bisan og kanang ginatawag nga nipahat. Uy, katahom ni ana og naa ka ni ana. Dito ko mupuyo sa barong-barong. Kung kana iyang pagahimuon, makaingunta, unimaginable. Or di nato matugkad, di nato mahunahunaan. Nga say rason, nganong iyan yung pagahimuon? Nga andam siya magpaubos. Masabtan nato o dili, pero mao kana ang hulagway. That's the perfect picture of the Lord Jesus Christ. That He left the splendor of heaven, knowing His destiny. It was the lonely hill of Golgotha, there to lay down His life for me. Muna ang gihimo ni Ginoong Kristo. Gibiyaan niya ang kalangitan ug ang iyahan tuyo mualagad sa mga katawhan. Dili gani siya makasasala. Wala gyud siya sala. Apan matod pa sa balaang kasulatan, He was made sin. Tungod sa iyang gihimo mga kaigsuonan, may siguro nako sa inyo ha, ngang iyang pag-anhi para pagpangalagad, aron pagpangita sa mga makasasala, ako kadto, ug ikaw na apil ni adto. Ang iyang pasabot ni ana, nga hibalo siya sa imong sitwasyon. Kay Dios siya, matuod nga Dios. Unya, nagpakatao, nahimong matuod nga tao. Ang ngayan ragid siyang mupataliwala because He knows your situation. He knows your struggles. Ibutang ang imong pagsalig nga niya. Because the King of Kings and Lord of Lords, nagbaton niya ng maong ministry, mianhe aron sa pagpangalagad. Ipakita niya iyang gugma nga nimo. Ikaduha, He served with compassion and truth. Mao kini ang ikaduha. Nga ang atong Dios, ang hari sa mga hari, mianhi para sa pagpangalagad. Unya sa iya nga pagpangalagad, ang una niyang gibuhat, mibiya sa kalangitan. Ang ikaduha, nga sa iyang pagpangalagad, inubanan sa compassion, kung pagigugma, ug truth, mao ang kamatuoran. Matthew chapter 4, verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Okay, tanaw na ito mga kaigsunan. Gikan sa kalangitan, nanaog siya. Unya, ang iya nga pagpangalagad diri nato, inubanan sa kaluoy, compassion, paghigugma. Dunay nagmasakit, giayo. Nagtudlo siya, nag-ayo siya, kay ang pagtudlo, healing gihapon. Teaching is considered still as healing. Because when you teach in truth, you are healing a ruined life. Ingon niya na ang ministry ni Ginoong Kristo. Ingon niya na ang iyang paghigugma nga ni kanato. Pag naog niya diri sa kalibutan, wala siya ingon nga milingkod sa trono.
Wala siya miingon nagpuyo lang sa palasyo. Apan miadto siya sa mga villages, sa mga barangay, sa mga lugar nga malisod, sa mga lugar nga adunay mga nagsakit, ug iyang gipaila ang iyang compassion kun iyang kahangawa sa mga katawan. Inubanan sa kamatuoran. Ug imo siyang unaon karon murag barangay kapitan. Ang barangay kapitan namo dinhi mag-adtos nagkalain-lain mga purok, moabot dinhi sa among lugar, magtan-aw unsay kinahanglanon. Tinuod nga aduna pa siya mga saad nga wa pa nanatuman kay limitado pud tingali ang iyahang mga budget. Apan nakita namo nga wa ra siya galingkod sa barangay hall. Moadto siya sa nagkalain-laing lugar. Ug usa na sad ni kahulagway sa atong Ginoong Kristo nga sa pagbiya niya sa kalangitan, wa siya milingkod og trono. Pag-anhin niya diri sa kalibutan, miadto siya sa mga katawhan, nagtudlo sa kamatuoran, nag-ayo sa adunay mga sakit, unya iyang gipaila nga siya mao ang bugtong nga dalan paingon ngadto sa Amahan. Gihimo siyang sala, wa gyud siya sala, apan siya ang gipakasala aron nga kita nga makabaton kaniya mabalhin ang pagkamatarong. Muna'y ginatawag nga imputed righteousness. Dugang nini og pagpamatuod nini mga kaigsuonan, ablihan nato atong mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Mao ni mga kaigsuonan ang kamatuoran. Si Ginoong Kristo, Dios nga nagpakatao. Kanang iyang pangalan nga Lord, ang ipasabot niya na siya himuon natong agalon og Ginoo sa atong kinabuhi. Ang pangalan niya nga Jesus, muna ang pagkamanunubos. Ang pangalan niya nga Kristo, mao nang ang iyang pagka-Mesiyas. Si Jesus nahimong matuod nga tao, walay sala, apan gihimong sala aron nga ang di nato mabayran nga silot sa atong sala, pas-anon niya dito sa cross sa Kalbaryo, pagabayran niya dito sa cross sa Kalbaryo, gipaagay niya ang iyang hamiling nga dugo aron lamang mabayran ang silot sa atong mga kasalanan. Ingon niya na kadako ang gugma sa atong Ginoo nganha nimo og ngan hinako. Muna mga kaigsuonan, alagaron usab nato siya, pasidunggan og ipakita sab nato nga kita nagmahal sa Dios nga matuod. Matthew chapter 9 verse 13. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Si Ginoong Kristo nagklaro sa iyang katuyuan. Ni asya dinhi nagpangita. Dili sa mga matarong. Ang iyang gipangita ang mga makasasala aron nga diha sa paghinulsol makabaton sila og kaluwasan. Mga kaigsuonan, dinhi unta sa series sa atong leksyon, padayon natong makita nga dako kay tag-utang nga na sa atong Ginoo. Di nato ni mabayran sa atong kaugalingon. Apan mga kaigsuonan mo ni ang usa ka matuod nga kung himuon nimo ang imong pinakamaayo aron nga sa imong kinabuhi makita ang pagkamatarong, kay gibakamatarong naman ikaw, gibalhin naman kanimo ang pagkamatarong. Unta kana nga pagkinabuhi maugyod ang makita kanato. Ang kasalanan nagapalibot nato, apan sukli ang tentasyon. Ayaw padala sa kasalanan, ug mahimo ikaw nga iwag sa mga katawhan alang kay Ginoong Kristo nga unang mipahibaw ug nagpakita sa iyang gugma nga nimo. Ang last verse nato, Romans chapter 5 verse 8. But God commendeth His love toward us in that
while we were yet sinners, Christ died for us. Ingon ini ang pagpaila sa Dios sa iyang gugma nga ni kanato. Kita makasala mahuyang way kusog tungod ni sa sala. Apan si Ginoong Hesukristo naghalad sa iyang kinabuhi, bugti niya na mao ang kabayaran sa atong kasalanan. Unta higala kung duawon ikaw ug kanang moingon nga dili na importante ang Biblia, makaamgo unta ka karon nga importante gyud aron makita nimo ang plano sa Ginoo para sa kaluwasan. Ug unta mga kaigsuonan sa pagtuo, kung duawon ikaw sa mga tentasyon, sukli. O ginaot pa nga ang imong kinabuhi, mahimo gyud nga suga alang sa mga katawhan para kay Ginoong Hesukristo. Live for the King of Kings and Lord of Lords because He has given His life to you. He love you and then He serve with compassion and truth. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, to God be the glory and shalom.